Welcome to our channel, The Crazy and Busy Mom. Today's topic is National Symbols. Rashtriya Pratik, National Flag, Rashtriya Jhanda. Triranga. National Animal, Rashtriya Pasu. Royal Bengal Tiger, Royal Bengal के बाघ. National Bird, राष्ट्रीय पक्षी. Peacock, मोर. National Fruit, राष्ट्रीय फल. Mango, आम. National Flower, राष्ट्रीय फूल. Lotus, कमल. National Tree, राष्ट्रीय पेड़. Banyan Tree, बरगद का पेड़. National River, राष्ट्रीय नदी. The River Ganga, गंगा नदी. National Emblem, राष्ट्रीय प्रतीक. Lion capital of Asoka, अशोक स्तंभ. National Anthem, राष्ट्रीय गान. जन गण मन अधिनायक. National Song, राष्ट्रीय गीत. वंदे मातरम. National Currency, राष्ट्रीय मुद्रा. रूपी. National Heritage Animal, राष्ट्रीय विरासत पशु. Elephant, हाथी. National Aquatic Animal, राष्ट्रीय जलीय पशु. गंगा रिवर डॉल्फिन, गंगा नदी के डॉल्फिन. National Reptile, राष्ट्रीय सांप. King Cobra, नाग सांप. National Game, राष्ट्रीय खेल. हॉकी. National Vegetable, राष्ट्रीय सब्जी. Pumpkin, कद्दू. धन्यवाद. Thank you.